As I already said, it's not my problem. Criminal injuries aren't covered. Please. Okay, I just need $200K. Just for my mom's operation. I am begging you, please. Your dad is a drug dealer. Your mom is in the hospital because of him. You guys are all the same. Just like those ring-bearing, suit-wearing mafia. Parasites. Damn, you insurance guys sure know how to run your mouth. Who the hell do you think you are? Sounds like you got a problem with how we do business. Hey, sorry, man. Lily Wingrove? Uh-huh. If you want your mom to live, meet at this address tomorrow, alone. Who are you? Don't talk to me. Talk to my boss. Hello? It's Lily. I'm here. Name? Lily? Lily Wingrove? You got some nerve. Selling my streets. I thought losing a finger would have taught you some manners. What? Never seen blood before. So, you know why you're here? Someone said that you can help me. My mom's in the hospital. Do you know who I am? I'm a businessman. I run a legit operation. So I have to ask, as a businessman, what are you willing to give for your mother? Anything. Even if what I want is a submissive servant who will do anything I tell them to do? What? For starters, drink this. All of it. What I want is absolute obedience. Now what about my mom? Did I say you could speak? Jake, bring it in. That is $500K. I need your help to do some jobs. Every job that you complete, you get $100K. It's pretty simple. Are you ready for your next task? Strip. What? Now. You heard what I said. It is a demand, not a request. Now remember, you beat a job, you get the money. I'd say it's a fair trade. I made you take off your clothes so you wouldn't have to deal with bloodstains. Thoughtful, right? Please. No. Now I don't need you to be smart, Lily. I need absolute obedience. Do it! I can't do it. Can't, because your daddy was a dealer too. See her out. Wait! Give her the $20K first. Like I said, legit businessman. She's perfect. This is for my mom's operation. Please just take it. Whoa there, miss. That is a hell of a lot of cash you're flashing. Mind if I ask where a girl like you got all that green? It's my family savings. It's for my mom, okay? She's dying in there and I really need to get it to her and it's super urgent. So can you... You are carrying your savings dressed like that. Easy there, Detective Harlan. Last I checked, carrying cash isn't a crime, unless you've got some probable cause tucked in that coffee cup. D.A. Hayes, what's your angle on this? My angle? This young woman's exercising her right to medical privacy. Unless she was jaywalking with that blanket, I don't think there's a problem here. Why did you do that? Lily Wingrove. Top of her torts back in law school. You probably don't remember me. I was a couple years ahead. Daniel Hayes. Figured you could use a hand for old time's sake. Listen, life throws curveballs, but if you ever need help, come find me. I came from a family that wasn't rich, but I didn't let them down. I was in law school, top of my class, but the police found cocaine, pounds of it stashed in our home, heavy charges. Dad went to prison. He said he was framed, but our family was broken for good. Now Mom's fighting for her life, attacked out of nowhere. She's all I have left, and I can't lose her too.
You disappointed me, Lily. And I don't like being disappointed. What is this? You never told me you had a DA friend. Daniel Hayes, ring any bells? I don't even know him. Okay, he was just helping me. What did you tell him about me? Nothing. Okay, I don't. He was just helping my mom. Who sent you? No one. Last chance, Lily. You lied to me again. You are not walking out of here. Fine. Okay, you want a confession? All I wanted to do was keep my mom alive. But I am so done playing your games. So you can either bury me or burn in hell. What do you want from me? What I want is a spy, a servant. Why me? Sharp mind, law school background, father's in prison, mother is barely clinging onto life. You need money, protection, and I need someone who will never run away no matter what. You're perfect. You're my perfect possession. This was all just a trap. Trap? Test? Call it whatever you want. From now on, you're mine. Who are you? The name is Eric Moretti. Itch it into your bones. Because from this day forward, that name owns you. That name seals your fate. Let's walk. Your real work begins now. That's the guy from earlier. Why are you going to kill him? Well, he was one of the men that put your mother in the hospital. Consider this a free gift. I need it all from you. Your body, your mind, and your loyalty. Show me you belong to me. I've got your law license sorted out. You're officially an attorney. What? Why? Because tomorrow you have a job interview with Daniel Hayes. And you will become his assistant. And from the inside of his office, you'll be my eyes. He hides behind a wall of so-called kindness. Use it. And you are not allowed to fail. Lily Wingrove, what are you doing here? The last I heard, your dad was still slinging dope on the streets. Figures you'd crawl out for a gig like this. That's not true. Please. Everyone knows. Your dad's mess was all over the news. You think they want trash like you? Do us a favor and quit before you humiliate yourself. You being here is disrespectful to the system. Mind telling me what's happening? It's Fallon's daughter, sir. She came for an interview, so I figured I'd help you out, and she should leave. Well, you're right about one thing. This office values respect. From what I just saw, you're the one who forgot that. If anyone's leaving, it should be you. I'm sorry you had to deal with that. Also, at the hospital, I was worried. You okay? Yeah, I'm okay. I just really need this job. Save my mom. I wish I could help, Lily. I really do. There's a freeze right now. There's too many applicants. I can't decide today. I hate Eric's methods, but if I want this job, I'll have to use Daniel's kindness. I understand. I know that people like me don't really get these kind of opportunities. Wait. Freeze or not, I make the call. You're hired. Really? You kept your dignity when others tried to break it down. That's the strength I need in this office. I remember now. She was in Eric's house. This was all Eric's setup, using Daniel's kindness. Eric Moretti. Such a dangerous man. Daniel, you are kind like an angel, and I'm deceiving you. Forgive me. Normal? That's fair. Pete, get him! Oh, are you okay? It's nothing. Are you okay? Yeah, but your arm. Oh my God. Come back. I need to talk about today's task. Careful, Dal. Tonight's you're coming out. People are watching. And my mother says you look improper. Shocker. I could sneeze and your mother would have a heart attack, so.
Hey, are you trying to embarrass me? I'm your fiance. Your actions reflect on me. Matt and I have been engaged since I was born. It is not love, just logistics. But I want kids. I have always wanted kids, and marrying Matt means that I get them soon enough. Shortbread. There's no way. That bastard actually came. Who even is that? He's the heir of the Costa Empire and my biggest enemy. Doesn't date anyone. Oh my God. Is he coming over? You should just try one of these. I think it would really make your night a lot better. Dallas Townsend. Unfortunately, Romeo Costa was the most beautiful man that I had ever seen. But boy, was he destined to ruin my entire life. Dance with me. Costa, please remove your hands from my fiance. I think the lady can speak for herself. No? What's wrong? Scared she won't come back to you? No, thank you. I'm gonna eat my food. You ate my shortbread. I'll get you another one. Promise. Now come. Dance with me. Oh, no, thank you. I am all of a sudden feeling very dizzy and exhausted and possibly dead right now, so. What? Hey! Let me go. No. I should let you know that I'm engaged to be married. There is no reason why you should know. Knowing you isn't the point. What is the point? Meet me in the Rose Garden in 10 minutes. Hard pass. I'm actually engaged. You're not married yet. Consider this to be your last rebellion before you marry Mr. Bland over there. Are you really gonna let him be the last man to touch you before you die? I can make you feel things he never will. You don't even know what you're capable of yet. And what are you offering exactly? Reprieve from this mindless circus. Something you don't have to fake. 10 minutes. Full discretion. I don't even like you. You don't have to like me to let me make you feel alive. Hey. You okay? I'm fine. Hate that guy. Oh, yeah. Hate him. I'm about to spend the rest of my life with someone that I don't love. Dallas. You came. Yeah, well, curiosity killed the cat. Don't worry. I'm not here to kill you. Just to change you forever. You're delusional if you think I'm doing anything with you. I wouldn't dare assume. You're a virgin. I mean, of course. Aren't you? Our public awaits. Romeo! She is mine! If she's yours, then why did she run to me? I should kill you. I will kill you. What do you have to say for yourself, Mr. Costa? You have soiled my daughter. I see we've reached the negotiation phase. Chapel Falls has a strict you break it, you buy it policy. Yes? I'm willing to buy what I've broken. Daddy, I am not broken and I am not for sale. So is this a proposal, Mr. Costa? It was really no more than a few foolish kisses. I've tasted your daughter, Mr. Townsend. And everyone here knows it. She's mine now. And all you can do is negotiate a decent deal out of it. Stop playing, Costa. Stop! She's mine! Not anymore. You got a deal, Mr. Costa. She's your bride. No! I don't want to marry you. The feeling is mutual.
Daddy, do something, please. Me? You brought this on yourself. Come on, let's go. Matthew, please do something. Why'd you do it, Dallas? Matthew, Tradition is tradition. But this ring is barely worth 16 grand. How pathetic. You tricked me. Why do you want to marry me anyway, huh? We don't even know each other. That's simple. Your ex over there stepped out of line. But watching you unravel like this is almost worth it entirely on its own. Romeo! In 10 minutes, Romeo Costa ruined my entire life. And I should be furious, but why do I feel relieved? I can't believe I let him do that to me. Why the hell is he so cruel? No, there's definitely some. It's got cigars. Shit. Yeah. Costa engaged. Who would have thought? Cheers. Oh my God. The whole internet thinks you're some sort of tragic romantic hero. It's hysterical. At least your father will be happy you finally have a bride. And you fucked over licked. 2 birds, 1 stone. I just don't understand. How are you going to tell her about the rule? What rule? I mean, Romeo will do anything except the one thing that could actually make a baby. So wait, you've never actually had sex? Man has been abstinent long enough to be considered a born-again virgin. If I wanted kids, I would just buy a private island and grow them in pods. And yet here you are, about to marry Little Miss Human Firecracker. On paper, nothing more. I'm just gonna give her a few Bentleys and Cookie Factory and she'll be fine. My life. You steal me from my fiance. You basically fucked me in front of half of the country, and then you force me to marry you? All for some bullshit excuses. And you don't even want the life that you're forcing onto me. Families require affection, patience, hope, and a desire for something tender. I don't do tender. Then why marry me? Because your former fiance interfered with my business. So I interfered with his, and now you're mine. No, I want nothing to do with your guys' dick measuring competition, okay? I'm a woman. I want children. It's all I've ever wanted. Your father already signed the deal, and now you're my fiance. I hate you. No, you don't. But you will. You know what I didn't expect? I want you more than I should, Dallas Townsend. And more than I accounted for. And I will touch you, and I will taste you, and I will take you in every way that a man can have a woman. Except for the way that'll give you a baby. Ako, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Trilyonader mo dari bawah 30 tahun di Forbes. Tunangan ko, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini, bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil, tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya?
Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media, ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Dayen. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Ryan gak menyedihkan. Cukup, Dayen. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Dayen. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia.
Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliranku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Dayen. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit, kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Dayen! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak? Harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain.
Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal lolos semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik. Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hannah. Pak Kingsley Baldwin, selamat datang kembali. Hannah, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presidir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hannah Smith bakal menjadi tabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hannah itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hannah telah mengundangmu selaku presidir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hannah. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa kubantu, Nona? Charlotte Sinclair, presidir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Harvard, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presidir dari perusahaan tempat kerjanya Hannah. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presidir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku, tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku, sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf.
Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi Group King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari Group King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi, aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual. Nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya, itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa? Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini. Dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presidir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Ana? Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di Universitas Yarama demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut? Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presidir misterius yang bantuin aku selama ini. Presidir misterius? Presidir Group King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presidir Group King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina.
Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum ngerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Apa? Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Grup King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Grup King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Grup King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu gak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Grup King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku. Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Grup King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Grup King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana. Sayang kamu gak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini. Tapi setidaknya kamu gak perlu cemburu melihat aku sama Presidir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presidir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presidir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu gak mau lihat reaksinya malam ini? Saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku. Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah kubilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Grup King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah.
Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para presdir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada presdir grup Sinclair? Kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau presdir grup King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu. Careful, Dal. Tonight's you're coming out. People are watching. And my mother says you look improper. Shocker. I could sneeze and your mother would have a heart attack, so. Hey, are you trying to embarrass me? I'm your fiance. Your actions reflect on me. Matt and I have been engaged since I was born. It is not love, just logistics. But I want kids. I have always wanted kids, and marrying Matt means that I get them soon enough. Shortbread. There's no way. That bastard actually came. Who even is that? He's the heir of the Costa Empire and my biggest enemy. Doesn't date anyone. Oh my God. Is he coming over? You should just try one of these. I think it would really make your night a lot better. Dallas Townsend. Unfortunately, Romeo Costa was the most beautiful man that I had ever seen. But boy, was he destined to ruin my entire life. Dance with me. Costa, please remove your hands from my fiancé. I think the lady can speak for herself. No? What's wrong? Scared she won't come back to you? No, thank you. I'm gonna eat my food. You ate my shortbread. I'll get you another one, promise. Now come, dance with me. Oh, no, thank you. I am all of a sudden feeling very dizzy and exhausted and possibly dead right now, so... What? Let me go. No. I should let you know that I'm engaged to be married. There is no reason why you should know. Knowing you isn't the point. What is the point? Meet me in the Rose Garden in 10 minutes. Hard pass. I'm actually engaged. You're not married yet. Consider this to be your last rebellion before you marry Mr. Bland over there. Are you really gonna let him be the last man to touch you before you die? I can make you feel things he never will.
You don't even know what you're capable of yet. What are you offering exactly? Reprieve from this mindless circus. Something you don't have to fake. 10 minutes. Full discretion. I don't even like you. You don't have to like me to let me make you feel alive. Hey. You okay? I'm fine. Hate that guy. Oh, yeah. Hate him. I'm about to spend the rest of my life with someone that I don't love. Dallas. You came. Yeah, well, curiosity killed the cat. Don't worry. I'm not here to kill you. Just to change you forever. You're delusional if you think I'm doing anything with you. I wouldn't dare assume. You're a virgin. I mean, of course. Aren't you? Our public awaits. Romeo! She is mine! If she's yours, then why did she run to me? I should kill you. I will kill you. What do you have to say for yourself, Mr. Costa? You have soiled my daughter. I see we've reached the negotiation phase. Chapel Falls has a strict you break it, you buy it policy. Yes? I'm willing to buy what I've broken. Daddy, I am not broken and I am not for sale. So is this a proposal, Mr. Costa? It was really no more than a few foolish kisses. I've tasted your daughter, Mr. Townsend. And everyone here knows it. She's mine now. And all you can do is negotiate a decent deal out of it. Stop playing, Costa. Stop! She's mine! Not anymore. You got a deal, Mr. Costa. She's your bride. No! I don't want to marry you. The feeling is mutual. Daddy, do something, please. Me? You brought this on yourself. Come on, let's go. Matthew! Please do something. Why'd you do it, Dallas? Matthew, Tradition is tradition. But this ring is barely worth 16 grand. How pathetic. You tricked me. Why do you want to marry me anyway, huh? We don't even know each other. That's simple. Your ex over there stepped out of line. But watching you unravel like this is almost worth it entirely on its own. Romeo! In 10 minutes, Romeo Costa ruined my entire life. And I should be furious, but why do I feel relieved? I can't believe I let him do that to me. Why the hell is he so cruel? Shit. Costa engaged. Who would have thought? Cheers. Oh my God. The whole internet thinks you're some sort of tragic romantic hero. It's hysterical. At least your father will be happy you finally have a bride. And you fucked over licked. 2 birds, 1 stone. I just don't understand. How are you going to tell her about the rule? What rule? I mean, Romeo will do anything except the one thing that could actually make a baby. So wait, you've never actually had sex? Man has been abstinent long enough to be considered a born-again virgin. If I wanted kids, I would just buy a private island and grow them in pods. And yet here you are, about to marry Little Miss Human Firecracker. On paper, nothing more. I'm just gonna give her a few Bentleys and Cookie Factory and she'll be fine. My life. You steal me from my fiance. You basically fucked me in front of half of the country, and then you force me to marry you? All for some bullshit excuses. And you don't even want the life that you're forcing onto me. Families require affection,
patience, hope, and a desire for something tender. I don't do tender. Then why marry me? Because your former fiance interfered with my business. So I interfered with his, and now you're mine. No, I want nothing to do with your guys' dick measuring competition, okay? I'm a woman. I want children. It's all I've ever wanted. Your father already signed the deal, and now you're my fiance. I hate you. No, you don't. But you will. You know what I didn't expect? I want you more than I should, Dallas Townsend. And more than I accounted for. And I will touch you, and I will taste you, and I will take you in every way that a man can have a woman. Except for the way that'll give you a baby. Aku, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Triliunan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini, bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil, tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Chase cuma pakai satu aturan.
Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi? Aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Diane. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Ryan gak menyedihkan. Cukup, Diane. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Diane. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak, selamatkan aku di gang itu. Aku pasti sudah mati. Sekarang giliranku lindungi kamu, Sofia. Aku janji. Aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street, Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu. Apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit
dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Dayen. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik, sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit, kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Dayen! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak, harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik.